हाँ आपका कम ही कर रहा था। हाँ हाँ दोस्त है ना मेरे साथ, हाँ वो हेल्प कर देगा आपका। हाँ, ठीक है रे करूँगा ना। हाँ हाँ करूँगा ना आपका हेल्प। ठीक है रखता हूँ। मोक्केल बे কামোৰ বে এটা এই মোক্কেল তাৰ নাম নাজানো অনুৰ এটা নামেই নাজানো। हेलो हाँ 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 हो जाएगा आपका काम। आप बोला था लेकिन भूल कर है ना। हाँ कल तक हो जाएगा आपका। हो जाएगा तो बोला ना। हाँ कल तक रुकिए ना। आज ही कर दीजिए हो जाएगा। हेलो ओहो आपको कल कॉल करना भूल ही गया था। हाँ वही कर रहा हूँ हो जाएगा आपका काम हो जाएगा। बोला ना आपको मैंने जो बोला हो जाएगा आपका काम हो जाएगा कल तक। हाँ रखता हूँ हो जाएगा। मोक्कल दे। अच्छा बेटा तुम मेरे साथ गेम खेल रहा है, छुट्टियां बना रहे मेरे को। रुक तेरी तो। একো নাজানে ওটা আপুনি আহিলে নেকি? मतलब आप आगे क्या? और एक चश्मा लगा ले, इसका नंबर थोड़ा कम। नहीं मतलब यही आपका हेल्प करेगा। इसके साथ वही बात कर रहा था। ओए हेल्प करेगा ना तू? वही बात कर रहा था इसके साथ वही बात कर रहा था। साथ मोक्केल हाजिर है। क्या बोला? नहीं ना आपकी तारीफ कर रहा था कि हेल्प करे। मैंने कौन की बात को कैसे मुझे बड़ा था बोला था। तेरी माँ की तारीफ कर रहा था। कल तक मेरे काम हो जाना चाहिए, आज मैं चलता। हाँ हो जाएगा। विद्या को की हेल्प लगे? अरे कोई सुधे बोलना। হেল্ল' এই কি হ'ল ক? এই ভালে আছো ৰ এনে অলপ। কিয় এই নাই খোৱা ৰ এইবিলাক। কি হ'ল কচোন, তাই আহিলে নেকি? ঐ কি হ'ল তোৰ আৰু কোন তাইৰ কথা কৈ আছ? আৰে মোৰ সপোনৰ ৰাণীজনী যে 9 টকা 90 MB ৰিচাৰ্জ কৰি চাইছিলো তাইৰ কাহিনী। নাম তাই চানি লিয়নি, পাহৰিলি? তোৰ মূৰটো আৰু তোৰ মূৰৰ ভিতৰত থকা ঘটিটো বেছি বকিলে শুঙাই দি মোজা ভাগ্যত পাবি ধিনচেক পূজা। জল্দি আ দে গৈ আছো ৰ। দে হ'ব দে গৈ আছো মই। আহিলে নেকি? আহিলো ৰ। লগত পকি আছিলি? নাই শুকাই নে অলপমান। আগত পকি আছিলি নাই। কি কোন তাইৰ লগত কথা পাতি আছিলি? কোন নাই নাই না হৈছে কি তোৰ? হৈছে কি তোৰ? ৰুম পালো নেকি মই? নাই ঢেকীয়া বুটল লিব আহিছ তই। দে কিয় মন কৰিছিলি এইটো ক? বনা তই মই তোক কৈ আছো। কাম বন নাই ইয়াৰ চালা। এনে অলপমান ফুৰাইছো। দে কিয় ইমান ফোন কৰিছিলি ক সোনকালে। আৰে তই বহুত আছলি কৰি মান দিছ মোক। মানে শুন হা পৰহি মোক ফোন কৰিছিল। মানে পৰহি নহয় মানে আজি ফোন কৰিছিল। মানে ফোন কৰি পেলাই মানে কি বা ক'লক মানে ফোন কৰিছিল। মানে ফোন কৰি পেলাই সি তাৰমানে তাৰ কিবা লাগে এটা মানে সেইদিন তাৰ একদিনা ফোন কৰিছিল। মানে ফোন কৰি পেলাই মানে কিবা এটা ক'ব খুজিছিল। মানে কি কয় মানে সি ফোন কৰিছিল আৰু ফোন কৰি পেলাই মানে কিবা ক'লা গানটা কি মানে কৰি আছা হে? মন মানে आ गए आप? हिलू मतलब आ गए। चलो तो फिर घर। आपके घर यही सुनने के लिए तुम्हें तरस रहे थे। नहीं तेरी खुद के रूम पर चल। कहाँ फंस गए यार? হেল্ল' মা আহি পালো মই। মোৰ লগত খুৰীৰ সৰু ভায়েকৰ ভতিজাৰ ল'ৰাটো আছে। তুমি কোৱাৰ দৰে সি একেবাৰে অসমীয়া নাজানে। দিয়া মা ঠিক আছে, মই যাবলৈ হ'লে মানে ৰুম বিচাৰি যাম এতিয়া। দিয়া ঠিক আছে ৰাখিছোঁ। দিয়া ঠিক আছে। হেল্ল' ডেম' হয় নেকি? আমাক এটা ৰুম লাগিছিল। হয় আপুনি যদি ষ্টেচনৰ ওচৰত আছে তেনেহ'লে সোনকালে আহকচোন। আমি মানে ষ্টেচনৰ ওচৰত থকা পাৰ্কটোৰ ওচৰত আছোঁ আৰু। সোনকালে আহক সোনকালে।
क्या आप वही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ, इसके लिए रूम चाहिए। हाँ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए अभी। दोनों एक साथ, मतलब बाथरूम और टॉयलेट। ठीक है से आपको मिल जाएगा रूम। शाम तक मिल जाएगा चाहिए। शाम तक हाँ हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, टेंशन घेर বুঝলো একদম পুৰা গোটেই এতিয়া ৰুম বিচাৰি দে তই এতিয়া ক'ত পাওঁ এতিয়া ৰুম এনেতো এতিয়া তেওঁ ৰাখবা নোৱাৰি ফুল গে ইহঁত ফুল গেট সেইটোতো আমাৰ লগতে ৰাখিব নোৱাৰা ইয়াৰ এটা কাম কৰিব পাৰো এই বিকি আৰু বিকি আৰু তাত থব পাৰো সিহঁত তুমি একেই দেখা তলত পাৰি কিন্তু কি কৰা যায় পাৰি কিন্তু এতিয়া কাম কৰিব পাৰি এতিয়া তাত ৰুমতে ল'ব পাৰি তাত তাত না সুধো দে তই সুধিলে মই ফোন কৰি কৈ দে কৈ দি যি হৈ পিছত দেখা যাব মই কৈ দি আছোঁ ফোন কৰি हेलो हाँ हाँ जी हाँ हाँ आपका रूम मिल गया हाँ आपका वो उसको क्या ना उसको गे को ले आना आपको ले आना और उसके साथ पैसा भी ले आना रूम का इंतज़ाम भी हो गया हाँ कल ले आना ठीक है हाँ रखता हूँ हो जाएगा सुनिए क्या आप लोग यही हो तो डेमो ने कल बात किया था हाँ हम ही है। रूम चाहिए क्या हाँ इसके लिए रूम चाहिए था। मिलेगा वो इंतजार कर दिया है हाँ हाँ चलिए বলা না সোনকালে ভিতৰলৈ মোক কিবা খাব মন গৈছে কি কথা কয় ভাত খাব মন গৈছে বলা না ভালকে ক'ব লাগে সেইকাৰণে चलिए भीतर डेमो नहीं है आज हाँ इसलिए मैं ही हूँ অঁ আছো ফোন মাৰিছিল কালি যে ফোন মাৰি কৈছিল যে এটা কাম কৰছো কথা পাত মই আহিছো যে মই বাহিৰত কথা পাতা না এজনতে বহি যোৱাৰ বাৰু চেয়াৰ কম আছে ঠিক আছে তোমাৰ নামটো কি বাৰু মোৰ নাম সামিউল মৰমতে মোক সামেলি বুলি মাতে তুমি কি কৰা কি তুমি মই কৰাটো বহুত কিবা কি কৰি সাবাই हाय कहाँ चले गई मैं बर्बाद हो गई हाय मैं बर्बाद हो गई मैं बर्बाद ৰিকি এইবিলাক কি কৈছে ছোৱালী তোৱালী ৰুমত আনি মানে আৰু এনে ক'ত গিয়া কি এইগিলা বৰবাদ হৈ জীৱনটো বচাব লাগিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চব তয়ে কবি নেকি? লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব এই আমাৰ হিজিৰা ভিডিঅ'